اس فلم میں ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 8 سالوں سے یہ کنگ فو ماسٹر اپنے پیروں میں 25-25 کلو کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ان جوتوں کو پہن کر وہ اپنے دشمنوں کو ہرا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب وہ انہیں اتارے گا تو کیا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ ہماری فلم میں ہونے والا ہے۔ اس فلم کا نام ہے دی آئرن پروٹیکٹر۔ کہانی کی شروعات میں ایک کنگ فو ماسٹر نظر آتا ہے جس کا نام وولن ہے۔ وہ چائنا کے ایک بہت پرانے قبیلے سے بلونگ کرتا ہے جن کے پاس لوہے جیسے مضبوط اور طاقتور پیروں کی خاص طاقت تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایک بڑے شہر میں آیا تھا۔ اچانک کچھ گنڈے بھاگتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں اور ایک آئس کریم کھاتی ہوئی بچی سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس بچی کی مدد کے لیے وولن ان گنڈوں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اصل میں وہ گنڈے ایک آدمی کو مارنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن وولن نے اس بچی کی آئس کریم کے پیسے واپس لینے کے لیے انہیں روک لیا۔ جیسے ہی ان گنڈوں نے اس پر حملہ کیا، وولن بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اکیلے ہی سب گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ایک ایکسپرٹ کنگ فو فائٹر ہونے کی وجہ سے اس نے ایک ایک کر کے سب کو ہرا دیا اور آخر کار جیت گیا۔ اصل میں وہ گنڈے ایک آدمی کو مارنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن وولن نے ان سے اس بچی کی آئس کریم کے پیسے واپس لینے کے لیے انہیں روک لیا تھا۔ جیسے ہی ان گنڈوں نے اس پر حملہ کیا، اس کی وجہ سے جیسن نام کے ایک امیر آدمی کی جان بھی بچ گئی تھی۔ اس آدمی نے وولن کو کچھ پیسے دینے چاہے، لیکن وولن نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ واپس اس بچی کے پاس جاتا ہے اور اسے نئی آئس کریم دلاتا ہے۔ اسی دوران اچانک چاروں طرف سے بہت ساری کارز اسے گھیر لیتی ہیں اور ان گنڈوں کا لیڈر جیانگ لی باہر نکلتا ہے اور وولن کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ بھی ایک کنگ فو فائٹر تھا جو ایک باڈی گارڈ کمپنی چلاتا تھا۔ وولن اور جیانگ لی بچپن میں ایک ہی ٹیچر سے کنگ فو سیکھتے تھے اور ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، لیکن جب جیانگ لی شہر میں رہنے لگا اور امیر ہو گیا تو وہ اپنے ٹیچر کی سکھائی ہوئی باتیں بھول گیا۔ پھر پتہ چلا کہ جیانگ لی نے اپنی مرضی سے گاؤں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ایک دن ٹریننگ کے دوران اس سے غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ٹیچر نے اسے گاؤں سے نکال دیا۔ اب وولن نے اسے بتایا کہ ان کے ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر جیانگ لی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اگلے دن وہ دونوں جیانگ لی کی کمپنی گئے۔ چیکنگ کے وقت وولن سے اپنے جوتے اتارنے کے لیے کہا گیا کیونکہ وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے، لیکن جیانگ لی ان جوتوں کے پیچھے کی کہانی جانتا تھا، اس لیے اس نے وولن کو اندر آنے دیا۔ کمپنی سے باہر جیسن اپنی بیٹی کے لیے ایک باڈی گارڈ لینے آیا ہوا تھا۔ جیانگ لی نے اسے اپنے آدمیوں کی طاقت دکھائی، لیکن جیسن کو تو صرف وولن میں ہی انٹرسٹ تھا۔ آخر کار وولن مان گیا کیونکہ اس کے ٹیچر نے اسے سکھایا تھا کہ کمزور لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ اگلی صبح وولن کی ملاقات جیسن کی بگڑی ہوئی بیٹی فی فی سے ہوتی ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ وولن کوئی چور ہے اور وہ اس سے ڈر گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ وولن اس کا باڈی گارڈ ہے تو اس نے اسے پیسے دے کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وولن اپنے اصولوں کا بہت پکا تھا۔ فی فی نے اسے نکلی بندوق سے بھی ڈرایا، مگر وولن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک جگہ فی فی نے دیکھا کہ کچھ گنڈے لوگ ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں تو وہ سیدھا جا کر ان کے لیڈر کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ پھر وہ لڑکی جھوٹ بول کر کہتی ہے کہ میں بلا وجہ آپ کو تھپڑ کیوں ماروں گی، اس لڑکے نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب وہ گنڈے لڑکے مل کر فی فی کو مارنے ہی والے تھے، لیکن وولن نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد گنڈے ایک بار پھر فی فی کے پیچھے پڑ گئے۔ وولن مسکرا کر ان کی بھاگ دوڑ دیکھتا رہا۔ تھوڑا مزہ لینے کے بعد اس نے فی فی کی مدد کی اور گنڈوں کو بھگا دیا۔ رات کو وولن نے خواب میں دیکھا کہ اس کے فادر اسے پہاڑ سے نیچے پھینک رہے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب بچپن میں ہو چکا تھا۔ جب وہ صرف 7 سال کا تھا تو اس کے اپنے فادر نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ وولن کو نہیں پتا تھا، لیکن اس کے فادر نے کہا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ پھر ہمیں مسٹر فو نام کا ایک گینگسٹر دکھایا جاتا ہے جو پہلے جیسن کے پاس تھا، لیکن اب وہ جیسن کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس مسٹر فو کے تمام کالے کاموں کے ثبوت تھے۔ اسی دوران ایک نجومی نے مسٹر فو کو بتایا کہ اس کی موت بہت جلد ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مسٹر فو غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً اس نجومی کو جان سے مار ڈالا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی اپنا مستقبل دیکھ سکتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ اگلے دن وولن اور فی فی ایک ریسٹورینٹ میں گئے جہاں فی فی کھانا کھا رہی تھی اور وولن ان کے پاس کھڑا ہو کر ہر طرف نظر رکھ رہا تھا۔
अचानक इसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया क्योंकि वॉलिन के मुताबिक वो फीफी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। फीफी गुस्से में आकर वॉशरूम चली गई, लेकिन वॉलिन इसे जबरदस्ती बाहर ले आया। घर वापस जाते हुए दोनों के दरमियान दोबारा झगड़ा हो गया। इसी दौरान कुछ लोगों को लगा कि वॉलिन बिला वजह इस लड़की को परेशान कर रहा है, तो वो फीफी को बचाने के लिए आगे आए। मौके का फायदा उठाकर फीफी वहाँ से भाग गई, लेकिन इसी वेट्रेस ने इसे किडनैप कर लिया। वॉलिन का शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। इसने फौरन गाड़ी का पीछा किया और एक पुल से छलांग लगाकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं रख पाया और नीचे गिर पड़ा। अगली बार वो सामने से गाड़ी पर हमला करता है। इसने नकाबपोश गुंडों का बहादुरी से मुकाबला किया और फीफी को बचाकर जिंदा घर वापस ले आया। घर पहुंचकर फीफी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने वाली थी? वॉलिन ने बताया कि इंसान अपनी जुबान से झूठ तो बोल सकता है, लेकिन इसके चलने फिरने और हरकतों से पता चल जाता है कि इसके असल इरादे क्या हैं। फिर फीफी ने बताया कि बचपन से ही मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड आए, जिसकी वजह से मुझे कभी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आजादी नहीं मिली। इसीलिए मैं बॉडीगार्ड से नफरत करने लगी थी, लेकिन तुम मुझे इन सब से मुख्तलिफ लगे हो। रात को सोने से पहले फीफी ने अपनी फैमिली की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। दूसरी तरफ गैंगस्टर मिस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांगली के पास भेजा। वो जियांगली की मदद से जैसन को मारना चाहता था। जियांगली को ये काम ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांगली पहली बार शहर आया था तो मिस्टर फू ने ही इसे खाना खिलाया था और इसका बिजनेस भी शुरू करने में इसकी हेल्प की थी। इसीलिए वो समझता था कि मिस्टर फू का इस पर एहसान है। अगले दिन मिस्टर फू वॉलिन से मिला और वो अपनी ताकत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। इसने कहा कि शहर के बहुत से बड़े लोग मुझे जानते हैं और मैं जो चाहूँ वो मैं करवा सकता हूँ। फिर इसने वॉलिन से कहा कि तुम जैसन की बेटी फीफी की हिफाजत करना छोड़ दो, लेकिन वॉलिन ने साफ इनकार कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। जियांगली ने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि हमारे टीचर ने वो खास लोहे के जूते सिर्फ तुम्हें दिए थे, मुझे नहीं दिए थे। और टीचर को हमेशा लगता था कि तुम ही सही कुंग फू फाइटर हो। लेकिन अब जियांगली ये साबित करना चाहता था कि दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। इसी बात पर दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी दूसरे पर डोमिनेट नहीं हो सका क्योंकि दोनों एक जैसे ही एक्सपर्ट फाइटर थे। जियांगली एक टेक्निक में एक्सपर्ट था। इसके सिर्फ एक जोरदार मुक्के से वॉलिन दीवार से जा लगा और जमीन पर गिर गया। आखिर में जियांगली ने कहा, अब हम भाई और दोस्त नहीं रहे, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वॉलिन फीफी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। वहाँ दोनों ने कई दिन साथ गुजारे और वॉलिन ने अपनी कुंग फू की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। वॉलिन ने बताया कि मेरे एक जूते का वेट 25 केजी है और मैं पिछले 8 सालों से ये जूते पहने हुए हूँ ताकि और ताकतवर बन सकूं। जिस दिन मैं ये जूते उतार दूंगा उस दिन दुनिया में कोई भी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। कुछ दिन बाद जियांगली के आदमियों को वॉलिन और फीफी के ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन जियांगली जानता था कि इसके आदमी वॉलिन के सामने एक सेकंड में ढेर हो जाएंगे। इसीलिए इसने अपने आदमियों को बहुत भारी हथकड़ियां दे दी ताकि वो वॉलिन को कंट्रोल कर सकें। रात के वक्त इन्होंने चुपके से वॉलिन पर हमला कर दिया। वॉलिन और फीफी भागकर जंगल में चले गए, लेकिन वॉलिन वहाँ भी गुंडों का बहादुरी से मुकाबला करता रहा। इसी दौरान एक गुंडे ने चालाकी से वॉलिन के पैरों में जंजीरें डाल दी। इसके भारी जूतों के साथ इसके पांव जंजीरों में भी जकड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वॉलिन ने हिम्मत नहीं हारी और गुंडों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। लेकिन आखिर में गुंडों ने वॉलिन के दोनों हाथ बांध दिए और एक आदमी से घसीट कर खेत की तरफ ले गया। जियांगली की आंखों के सामने इसके भाई और दोस्त वॉलिन के साथ बहुत बुरा होने वाला था। जियांगली के सामने वॉलिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जियांगली ने अपने दुख को गुस्से में बदल दिया और वो आगे बढ़ा और वॉलिन के सीने पर जोरदार मुक्का मारा। फिर इसके आदमियों ने वॉलिन को दफन कर दिया और वो सब वापस चले गए। अब मुसलसल बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ हो गया था। अचानक वॉलिन कब्र से बाहर निकल आता है। असल में इसका दिल बाएं तरफ की बजाय दाईं तरफ था, इसीलिए जियांगली के मुक्के से वो मरा नहीं था। अब वॉलिन वापस घर पहुंचा और 8 सालों में पहली बार अपने लोहे के जूते उतारे।
अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर फाइटर बन चुका था। फिर इसने अपना भेस बदल लिया, सूट पहना और जियांगली के ऑफिस पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे आदमी वॉलिन पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन बॉडी से 50 किलो वजन कम होने के बाद इसकी स्पीड और फुर्ती इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी इसे पकड़ नहीं पा रहा था। इसने सिर्फ अपने पैरों का यूज करते हुए गुंडों को हरा दिया और आखिरकार जीत गया। फिर वो इस कमरे में पहुंचा जहाँ मिस्टर फू, जियांगली और जैसन थे। मिस्टर फू ने वॉलिन से पूछा, अरे लड़के, क्या तुम्हें मुझे मारने से डर नहीं लगता? इस पर वॉलिन ने कहा, कामयाबी हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये बात सुनकर मिस्टर फू के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि कई साल पहले अपने बेटे को मारने से पहले भी यही अल्फाज कहे थे। वो अपने बेटे वॉलिन से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन इसने देखा कि वॉलिन ने सिर्फ अपनी आंखों के खौफ से एक जंगली जानवर को भगा दिया था। तब एक नजूमी ने इसे प्रेडिक्शन की कि इसका बेटा एक दिन इसकी मौत की वजह बनेगा, और यही वजह थी कि इसने अपने बेटे वॉलिन को मारने की कोशिश की थी। जब मिस्टर फू ने वॉलिन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा तो वो हंसने लगा, क्योंकि नजूमी की बात सच साबित हो चुकी थी। फिर उसने वॉलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांगली दरमियान में आ गया। वो मिस्टर फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। जियांगली ने कहा कि मैं अकेले वॉलिन से लड़कर अपनी ताकत को आजमाना चाहता हूँ, और इसी वजह से दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो गई। लेकिन इस बार जियांगली भी अपने खास ताकतवर ग्लव्स पहनकर आया था। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ फाइट की, लेकिन जैसे ही जियांगली हारने वाला था, मिस्टर फू ने इसे गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसों में जियांगली ने वॉलिन से कहा कि तुम्हें जिंदा रहकर अपनी टीचर की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन कुंग फू की ये ताकत और ट्रेडिशन कभी खत्म ना हो। अब सिर्फ वॉलिन और मिस्टर फू बाकी रह गए थे। अपनी मौत को सामने देखकर मिस्टर फू ने वॉलिन से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। वॉलिन इसे मारने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि इसके टीचर ने इसे सिखाया था कि हारे हुए दुश्मन पर कभी वार नहीं करना चाहिए। वॉलिन मिस्टर फू जैसा जालिम इंसान नहीं बनना चाहता था, इसीलिए इसने मिस्टर फू को जिंदा छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। आखिर में वॉलिन ने पहाड़ों में जाकर जियांगली की राख को हवा में बिखेर दिया और अपने भाई और दोस्त को आखिरी अलविदा कहा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको फिल्म ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।